Vi lär oss bulgariska. Lektionens ämne, köksförvaring. Контейнер за храна. En matförvaringslåda. Кутия за обяд. En lunchlåda. Плик за храна. En matpåse. Плик за фризер. En fryspåse. Домакинско фолио. En plastfolie. Алуминиево фолио. En aluminiumfolie. Килер. Ett skafferi. Кухненски шкаф. Ett köksskåp. Кухненско чекмедже. En kökslåda. Кухненски рафт. En kökshylla. Рафт за подправки. En kryddhylla. Щипка за плик. En påsklämma. Препарат за съдове. Ett diskmedel. Препарат за съдомиялна. Ett maskindiskmedel. Съдомиялна машина. En diskmaskin. Гъба за съдове. En disksvamp. Четка за съдове. En diskborste. Четка за търкане. En skurborste. Абразивна гъба. En skursvamp. Сушилник за съдове. Ett diskställ. Кухненска мивка. En diskho. Цетка за мивка. En diskosil. Кухненска хартия. Ett hushållspapper. Кърпа за почистване. En rengöringsduk. Почистващи кърпички. Rengöringsservetter. Почистващ спрей. En rengöringsspray. Бутилка със спрей. En sprayflaska. Гумени ръкавици. Gummihandskar. Кофа за буклук. En soptunna. Торба за буклук. En soppåse. Контейнер за рециклиране.
Ett återvinningskärl. Контейнер за компост. Ett kompostkärl. Метла. En sopborste. Лопатка. En sopskyffel. Парцел за пот. En golvtrasa. Гумени ръкавици. Препарат за съдомиялна. Гъба за съдове. Vill du komma ihåg de här orden för alltid? Gå till Flashcards.Luna.com och öva på den här och tusentals andra kortlekar helt gratis. Länk finns i beskrivningen.